দেখো তো কালেকশনটা চিনতে পারছো কিনা, একদম তোমাদের পছন্দের অর্গানজা মাসলিন, যেটার জন্য তো লিটারেলি একদম আমার হোয়াটসঅ্যাপে প্রত্যেক দিন একবার করে হলেও মেসেজ আসবে, দিদি এই কালেকশনটা হবে। তো আমাকে অনেকবার তোমাদের বলতে হয়েছে নেই নেই নেই, তোমাদের সেম ডিজাইনটা যেটা আগে দেখিয়েছিলাম ওটা রিস্টক করতে পারিনি, কিন্তু একদম নতুন ভাবে একটা মাসলিনের মধ্যে একদম দারুণ সুন্দর একটা ডিজাইনের জাস্ট কতগুলো কালার রেডি করিয়েছি দেখো। ঝটপট স্ক্রিনশট নেবে, বুক করে দেবে, একদম ডিমান্ডিং একটা আইটেম এবছরের, তো ঝটপট বুক করতে হবে। তো চলো একে একে কালার্স গুলো দেখায়, একের পর এক সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে। ফার্স্ট আমি ওপেন করছি, দেখো একদম ইয়েলোর সাথে পেস্তা গ্রিনের ডুয়াল টোন, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি অর্গানজা মাসলিন যাচ্ছে, একদম সুপার সফট কোয়ালিটি, একদম বেস্ট কোয়ালিটিতে, আর ডিজাইনটাও জাস্ট অপূর্ব। জাস্ট দেখো এই থাকছে কিন্তু শাড়িটা, একদম আমি সিঙ্গেল ফোল্ডেও দেখাবো, এটা থাকছে জাস্ট দেখে নাও ডুয়াল টোনটা, ঠিক আছে, একদম গ্রিনের সাথে ইয়েলো ডুয়াল টোন, আর এই থাকছে দেখো ट्रांसपेरेंसी। दिस इज द क्वालिटी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसा करके देखो बूटा जाएगा छोटा छोटा, एंड बोथ साइड में एकदम सेम बॉर्डर रहेगा। একদম অল ওভার শাড়িটাতে এরকম ভাবে ওয়ার্ক পেয়ে যাচ্ছে, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি অর্গানজা মসলিনে থাকছে। दिस इज द क्वालिटी, एकदम एक से बढ़कर एक पीस, और इसके साथ जो ब्लाउज पीस दिया हुआ है ना वो और भी स्पेशल। देखो कितना सुंदर एकदम ब्रोकेट में दिया हुआ है ब्लाउज पीस। अच्छा लगे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि ये साड़ी एकदम तुरंत एकदम चुटकी में सोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो कलर है वो है देखो बहुत सुंदर एकदम लेमन येलो कलर, ठीक है, एकदम लेमन येलो, एंड दिस इज द साड़ी लुकिंग। देखो दिस इज द ऑल ओवर साड़ी, एकदम लाइट लेमन येलो कलर। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1350, जस्ट अनबिलीवेबल ये प्राइस में ये साड़ी, क्योंकि ये साड़ी मार्केट में अभी भी 1800-1900 ऐसा करके सेल हो रहा है। এই শাড়িটা এখনো মার্কেটে 1800-1900 টাকা করে সেল হচ্ছে, একদম অর্গানজা মাসলিনে থাকছে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এটা থাকছে লেমন ইয়েলো কালার। সেটা তোমরা আজকে আমার কাছে পাচ্ছ মাত্র আর মাত্র 1350 টাকায়। ভাবতে পারছো কি কোয়ালিটি পাচ্ছ, কি প্রাইসে। এটা থাকছে দেখো আঁচলের পোর্শন, আর এই থাকছে কিন্তু বডি পোর্শন, ছোট ছোট বুটিতে থাকছে অল ওভার ওয়ার্ক। এটা থাকছে বর্ডারের পোর্শনটা, টোটালি কিন্তু উইভিং এর মধ্যে যাচ্ছে। এটা থাকছে ব্যাক পোর্শন, দেখিয়ে দিলাম। আর এটার যে ব্লাউজ পিসটা দেখো ইয়েলোর সাথে কিন্তু এরকম ইয়েলো কালার দিয়েই কিন্তু ব্লাউজ পিস থাকছে, এক একটাতে এক এক রকম ভাবে ব্লাউজ পিস করা হয়েছে। যার যে কালারটা পছন্দ ঝটপট স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করে দেবে। তো চলো নেক্সট কালারটা দেখিয়ে দিই, যেটা থাকছে কিন্তু একদম ল্যাভেন্ডার পিঙ্ক কালার। জাস্ট দেখো একদম ল্যাভেন্ডার পিঙ্কের সাথে আছে নেক্সট শাড়িটা, তার সাথে থাকছে হোয়াইটের সাথে জামদানি ওয়ার্ক। জাস্ট দেখো এই থাকছে কিন্তু বডি পোর্শন, জাস্ট কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর। আর এই থাকছে কিন্তু আঁচলটা, ঠিক আছে, এই থাকছে আঁচল। অল ওভার শাড়ি টোটালি একদম সেম ওয়ার্কে থাকছে, প্রত্যেকটা শাড়ি আমি সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখিয়ে দেব। এই থাকছে কিন্তু শাড়ির লুক, just wow collection। 1350 is the price, all over साड़ी totally same, and इसके साथ रहेगा देखो ऐसा रनिंग में ब्लाउज पीस, ठीक है। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ, जो है बहुत ही सुंदर एक स्काई ब्लू कलर। নেক্সট কালারটা আছে কিন্তু একদম স্কাই ব্লু কালারের সঙ্গে, দেখো এটাও ভীষণ সুন্দর লাগছে। প্রত্যেকটা কালার একটার থেকে একটা সুন্দর, ম্যাক্সিমাম এগুলো প্যাস্টেল শেডস এর মধ্যেই থাকে অর্গানজা মাসলিনে। দেখো এই থাকছে কিন্তু কালারটা অপূর্ব দেখতে। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, আর এই থাকছে কিন্তু অল ওভার बॉडी, टोटल बॉडी लुकिंग दिस ऑल ओवर एकदम सेम वर्क जाएगा। एकदम ब्यूटीफुल लुकिंग एक साड़ी, एकदम एक से बढ़कर एक है। टोटल साड़ी ऑल ओवर रहेगा बूटा, ठीक है, एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, रनिंग में इसका ब्लाउज पीस है। नेक्स्ट कलर देख लो, जो है बहुत सुंदर एक पैरोट ग्रीन कलर। जस्ट देखो एकदम लाइट पैरोट ग्रीन, उसके साथ है व्हाइट का वर्क, ये भी बहुत ही सुंदर है। जस्ट देखो दिस इज द ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऐसा करके आएगा ऑल ओवर साड़ी लुकिंग। ये रहेगा इसका पल्ला,
एंड टोटल बॉडी ऑल ओवर सेम। हर साड़ी सिंगल फोल्ड में देख लो, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और सॉफ्ट क्वालिटी के साथ है। दिस इज द ऑल ओवर साड़ी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेन्जा मसलिन। दिस इज द ग्रीन कलर, ठीक है। एंड ये रहेगा देखो इसका ब्लाउज पीस, ठीक है, ये रनिंग में दिया हुआ है। कलर जो है एकदम ही ग्रे कलर, देखो एकदम ग्रे कलर के साथ बहुत सारा कलर है। आपको बोलूंगी पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद एकदम स्क्रीनशॉट देना, ठीक है। दिस इज द ग्रे कलर साड़ी एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन, देखो ऐसा करके जाएगा पल्ला, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी, बॉडी हगिंग, लाइट वेट, ठीक है। ये जाएगा पूरा साड़ी एंड ये जाएगा इसका ट्रांसपेरेंसी, देखो ऐसा करके जाएगा वर्क, एकदम प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेन्जा मसलिन। एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। कलर दिखा देती हूँ जो है बहुत सुंदर, एक पीच पिंक कलर, देखो ये भी बहुत सुंदर और डिमांडिंग कलर में से एक है, एकदम पीचिश पिंक कलर। उसके साथ देखो व्हाइट कलर का वर्क, जस्ट देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही स्वीट एक पीच पिंक। ये रहेगा पल्ला पोर्शन एंड ये रहेगा देखो इसका बॉडी, टोटल बॉडी ऐसा वर्क मैं सिंगल फोल्ड में दिखा देती हूँ। जस्ट देखो दिस इज द पीच पिंक कलर, एकदम बहुत ही सुंदर एक पीस है, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी, ऑल ओवर साड़ी लुकिंग एकदम सेम, टोटल साड़ी में सेम वर्क। एंड इसका ब्लाउज पीस देखो एकदम ब्रोकेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो चल नेक्स्ट जो कलर है वो है देखो एकदम क्रीमी व्हाइट कलर, ठीक है, एकदम क्रीमी व्हाइट कलर के साथ व्हाइट कलर के वर्क एंड उसके साथ है कॉपर जरी। जस्ट देखो दिस इज द बॉडी पोर्शन एंड ये रहेगा पल्ला, मैं सिंगल फोल्ड में दिखा देती हूँ, ये आपको डिजाइन अच्छे से पता चलेगा। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये रहेगा ऑल ओवर साड़ी लुकिंग ऑफ व्हाइट कलर के साथ है। जब आप बुकिंग करना ऑफ व्हाइट व्हाइट प्लीज मेंशन कर देना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतना है कि इसमें कलर एकदम लाइट हो जाता है, ठीक है, एकदम समझ नहीं आता है पिक्चर में। देखो पूरा साड़ी एकदम ऑल ओवर सेम एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस पोर्शन। तो चलो नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ, जो कलर है वो है एकदम गोल्ड कलर, ठीक है, एकदम येलो के साथ एकदम गोल्ड कलर के साथ है डुअल टोन, जस्ट काला टोन देखो साड़ी का कितना सुंदर एक कलर। ये जाएगा साड़ी का कलर टोन, एकदम एक से बढ़कर एक कलर। दिस इज द क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी के साथ है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंसी। ऐसा करके आएगा लुकिंग ऑल ओवर साड़ी टोटली सेम, ठीक है, पूरा साड़ी में ऐसा करके जाएगा वर्क एंड इसका जो ब्लाउज पीस है वो देखो ऐसा करके जाएगा ब्लाउज पीस पोर्शन। नेक्स्ट जो कलर है वो है एकदम सी ग्रीन कलर, ठीक है, बहुत सुंदर एक सी ग्रीन, एक से बढ़कर एक कलर, মানে একটার থেকে একটা এতটা সুন্দর, মানে কোনোটার থেকে কোনোটা আলাদা করা যাচ্ছে না যে কোনোটা খারাপ, এত ভালো ভালো কালার সিরিজ এসেছে। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, এই থাকছে কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি, একদম সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখাচ্ছি। এটা থাকছে সি গ্রিন কালারটা, ভীষণ সুন্দর অপূর্ব একটা ডিজাইনে রয়েছে সিম্পলের মধ্যে। দেখো টোটাল শাড়ি অল ওভার সেম, এই থাকছে কিন্তু শাড়ির লুকিংটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। আর এটা আছে কিন্তু এটার ব্লাউজ পিস, রানিং এ পেয়ে যাচ্ছ ব্লাউজ পিস। আমি বলবো এই শাড়িগুলোর সাথে রানিং ব্লাউজ তোমরা না বানিয়ে একটা যে কোনো কন্ট্রাস্টে একটা ডিজাইনার ব্লাউজ দিয়ে পরো, ভীষণ সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। তো চলো নেক্সট কালারটা দেখে নাও। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা গোল্ডেন ইয়েলো কালার, দেখো একদম গোল্ডেন ইয়েলো কালার বোনানো হয়েছে হোয়াইট কালারের ওপর। দেখো প্রত্যেকটাই কিন্তু সোভার কালার, কোনোটাই কিন্তু খুব বেশি ব্রাইট কালার এগুলোর হয় না। এটা থাকছে আঁচল আর এটা থাকছে কিন্তু বডি পোর্শনটা একদম গোল্ডেন ইয়েলো কালারের সাথে যাচ্ছে। টোটাল শাড়িটা একদম সেম, ঠিক আছে, অল ওভারটা এরকম ভাবেই পাচ্ছ ওয়ার্ক, সিঙ্গেল ফোল্ডেও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই থাকছে কিন্তু শাড়ির লুকিং অল ওভার টোটাল সেম, একদম ইয়ে ওয়ান কোয়ালিটি, একদম দেখো শাড়ির এন্ডস অবধি কিন্তু টোটালটা এরকম ভাবে কাজ পেয়ে যাচ্ছ। এটা থাকছে কিন্তু এটা ব্লাউজ পিস পোর্শন। 1350 इज द प्राइस। तो चलो नेक्स्ट कलर देख लो, जो है आपका एकदम ही डिमांडिंग कलर, एकदम बेबी पिंक कलर। ये भी एकदम बहुत सुंदर लग रहा है व्हाइट के साथ। जस्ट देखो ऐसा करके आएगा, देखो साड़ी का बॉडी पोर्शन बेबी पिंक कलर के साथ है एंड दिस इज द पल्ला। ये रहेगा पल्ला, मैं सिंगल फोल्ड में दिखा देती हूँ। देखो ऐसा करके आएगा पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द बॉडी। देखो एकदम बेबी पिंक कलर के साथ है, पूरा साड़ी एकदम सेम ऑल ओवर लुकिंग जाएगा। 1350 इज द प्राइस
फुल साड़ी ऑल ओवर टोटली सेम एंड इसका जो ब्लाउज पीस एकदम रनिंग में दिया हुआ है। ठीक है, कलर देख लो जो है एकदम ये सीरीज का हिट कलर एकदम व्हाइट कलर, एकदम मिल्की व्हाइट के साथ है, उसके साथ है देखो कॉपर जरी। जस्ट देखो कितना सुंदर एक साड़ी टोटली व्हाइट के साथ, एकदम मिल्की व्हाइट के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। पल्ला पोर्शन भी देख लो, এটাই আছে দেখো আঁচলের পোর্শনটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, ট্রান্সপারেন্সিটা একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটিতে থাকছে, অর্গানজা মাসলিন সুপার সফট কোয়ালিটি, একদম সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখাচ্ছি, একদম হোয়াইটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মিল্কি হোয়াইটের সাথে যাচ্ছে এইরকম ওয়ার্ক। 1350 ইজ দ্য প্রাইস। এটারও ব্লাউজ পিসটা থাকছে কিন্তু একদম দেখো রানিং এর মধ্যে, এটা থাকছে কিন্তু ব্লাউজ পিস পোর্শন। তো চলো নেক্সট কালার এন্ড লাস্ট কালার অফ দ্য সিরিজ, যেটা থাকছে একদম তাসার কালার বা চিকু কালার বলতে পারো। ঠিক আছে, একদম চিকু কালার বা তাসার কালার বলতে পারো। এটাও ভীষণ সুন্দর, একটু অফ হোয়াইট ঘেঁষা। যারা একটু অফ হোয়াইট কালার চাইছো তারা কিন্তু এটা নিতে পারো, বা যারা হোয়াইট পাচ্ছ না তারা কিন্তু এটা বুক করতে পারো, অপশন রাখতে পারো। ডাবল ফোল্ডেও দেখিয়ে দিচ্ছি, এই থাকছে কিন্তু কালার টোনটা। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, অল ওভার শাড়ি লুকিং সেম, টোটাল শাড়িতে এরকম ভাবেই ওয়ার্কটা যাচ্ছে। আর এটার ব্লাউজ পিসটা থাকছে দেখো এরকম ভাবে, এটাই আছে কিন্তু ব্লাউজ পিস। তো চলো আজকের মতন এখানেই স্টপ করছি। যারা যারা এখনো আমাদের পেজটাকে লাইক করনি, ফলো করনি, প্লিজ লাইক ফলো করে রেখো। আর যারা যারা বিজনেস করতে চাইছো বা বিজনেস করো, হোলসেলে শাড়ি চাইছো, তো ঝটপট একদম হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। তো তোমাদের কিন্তু একদম ডেইলি আপডেটস দিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা একদম ঝটপট বুক করতে পারবে। তো চলো আজকের মতন এখানেই স্টপ করছি, নমস্কার।